Al-haditsu tawi hadis atsamin asyara kang kaping 18 iku an Abi Sofwan saking Abi Sofwan Abdillahi nyatani Sayyid Abdillah bin Bisrin kang dadi putrane Bisrin. Qala dawu sapa Abdullah bin Bisr. Qala dawu sapa Abdullah bin Bisr. Napa dawe qala dawu sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nasi utawi luwih baguse manungsa. Khairun nasi utawi luwih baguse manungsa iku man wong tala kang dawa apa umruhu umure man wa hasuna lan kang bagus apa amaluhu amale man. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu riwayataken ing al hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku hadis hasan pun ya kula napa namine terakhir ya sampun iki hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sofwan Abdullah bin Bisr al-Aslami niki walaupun sahabat niki jarang diekspos napa namine biografinya, tapi tetap yang dikatakan sahabat adalah ya sahabat. Karena hadis niku wonten macam-macam nih, wonten hadis sing sanate niku sahih, paham ya? Wonten hadis sing sanate niku ngisore sahih, hasan. Juga ada hadis yang sanadnya niku dhaif. Paling ngisor hadis sing sanate maudhu. Maudhu niku sebagian ulama mengatakan bukan hadis. Iku kalami ulama cuma ben payu kalami, paham ya? Akhirnya ngomong qalan Nabi. Amin. Nah ini kerogak dosa. Nah ini sebagian ada perkataan, ada kalimat ya, sama yang sering mungkin apa ya? An-nadhafatu minal iman. Amin. Niku sebagian ulama hadis mengatakan itu bukan hadis. Niku adalah qaul ulama yang disandarkan kepada hadis. Amin. Pun napa kok wonten hadis sahih, wonten hadis hasan, wonten hadis dhaif. Karena perbedaan hadis niku bukan kok dilihat dari kalimat Kanjeng Nabi, bukan, tapi sebab rantai sanadnya. Lek rantai sanad niku kuat, maknane toko perawi sampai teng sahabat niku orangnya lek cara ilmu napa usul hadis niku napa namanya memenuhi standar nggih. Karena perawi niku wonten kategori ini koyok dobit ataupun wasik fiqh ataupun udul macam niku lek apa ilmu hadis. Jadi level hadis niku wonten sekawan niku simpele wonten sajane nggih wonten kathah wonten 8 itu. Coba cara ringkes ini berhubung kita enggak belajar usul hadis namun perkenalan mawon. Jadi hadis niku wonten sekawan, ono hadis sahih ngisore mana hadis hasan mana apik lah ngene. Baik cara A niku ana A ana B. Yang ketiga nih hadis dhaif ya. Sing rada lemah. Yang ketiga, yang keempat nih hadis maudhu iku gawe-gawean. Karena lek kenapa teng ilmu usul hadis mengatakan lek hadis niku sanate niku sahih ataupun hasan niku asal damel boleh untuk dalil hukum syariat. Hukum fikih, hukum haram halal, sah boten niku boleh pakai hadis sing sanate sahih ataupun napa namanya hasan. Lah sing dhaif pripun sing dhaif niki? Kalau yang dhaif niku napa namanya kalau untuk landasan, untuk dalil suatu hukum niku boten angsal.
Bukan asal. Tapi kalau untuk dalil untuk fadilah amal, fadilah jamaah, fadilah wiridan, fadilah maca Quran, niku asal gawe dalil. Jadi gunai hadis dhaif hanyalah boleh dibuat dalil untuk fadilah amal, fadilah nampak amal-amal seharian. Paham ya? Yang boleh dibuat dalil hukum syar'i hanyalah hadis sahih dan hadis hasan. Nah niki dikatakan waqala hadis hasan ya, sama waqala hadis hasan. Kenapa kok ada perbedaan antara hadis sing sahih, sing hasan kemudian yang dhaif? Karena perbedaan rantai sanad. Lek hadis dhaif biasanya satu dari perawi niku wonten sing boten masuk kategori standar perawi, paham ya? Karena enggak semua ulama niku asal merawikan, boten. Coro kelas niku kudu kelas sing coro saniki kudu S2 misalnya. Jadi wonten standarte, paham ya? Jadi lek hadis dhaif biasa yang ngoten niku satu saja rantai rawinya sing dhaif sudah hadisnya dikatakan dhaif, paham ya? Pun. Nah niki dikatakan hadis hasan, mati mana? Ya pun, tak urus nih mau. Pun. Tapi nah ini kalau mungkin nih, kalau napa namanya dhaifnya hadis niku disebabkan perawi di bawahnya sahabat niku mboten napa-napa. Ini masalah. Paham ya? Tapi kalau ya, napa namanya yang dipermasalahkan adalah napa namanya dari sanad sahabat niku tidak mungkin. Karena semua sahabat niku mbuh sahabat sing masyhur ataupun sahabat sing gak pati masyhur, maknanya gak diekspos di ilmu tarikh niku tetap dikatakan udul, dikatakan apa kategori perawi. Jadi semua sahabat boleh merawikan hadis. Karena wonten dalile khairul quruni qarni, saapi-api generasi ya generasi kula, maknanya Kanjeng Nabi dan sahabat. Summa yalunhum summa yalunhum. Makanya kayak beliau Abdullah bin Bisir niku walaupun tidak terlalu diekspos teng ilmu tarikh terjemahi, maknanya biografi ini boten kok mengurangi hadis sing dhaif ataupun hasan, boten. Paham nggih? Kenapa kok dikatakan hadis hasan? Mungkin di bawahnya Abdullah bin Bisir wonten sahabat sing enggak sekelas rantai sanadnya sanad sahih. Paham nggih? Sampun. Niki Abdullah bin Bisir atau julukannya Abi Sofwan. Niku termasuk sahabat sing melbu Islam dalam keadaan usia masih muda. Tapi beliau walaupun muda, beliau termasuk sahabat sing paling awal ya. Minal muhajirin awal. Paham ya? Makanya beliau termasuk sarai kana mimman shalla lil qiblataini. Jadi beliau termasuk sahabat sing nate salat di dua arah kiblat. Kenapa? Karena teng permulaan agama Islam niku wonten salate niku boten kok madhep langsung teng Ka'bah, boten. Paham nggih? Jadi awal niku salat niku madhep teng Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Mulai awal diwajibkan salat nggih madhep teng mriku. Jadi muslimin dan Kanjeng Muhammad nggih madhep teng mriku. Akhirnya selama niku Kanjeng Nabi niku sering krentek teng ati. Piye lek salate madhep teng Ka'bah luwih apik. Luwih apik karena biyen para mbah-mbahku, para nabi-nabi sakgurunge niku nggih ibadate nang Ka'bah. Seandainya madhep Ka'bah lebih bagus. Niku krenteke Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi niku mendel sering napa ningali teng langit. Seakan-akan pengen donga tapi isin sinten kula panggih. Kula hanyalah utusan. Makanya wonten napa turun teng surat Baqarah permulaan juz 2 niku qad nara taqalluba wajhika fis sama. Karena napa kan sering ningali langit akhirnya Gusti Allah langsung disanjangi. Iya aku ngerti lek sampeyan sering delok nang langit. Apa pengin nggih punya krentek, punya keinginan ingin dirubah kiblat sing awale teng Masjidil Aqsa ganti teng Ka'bah. Hari fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hari ya wis lek ngoten saiki Ka'bah atau kiblatnya diganti ke menuju Ka'bah. Paham ya? Jadi beliau niki Abdullah bin Bisir nyapui salat sik madhep teng Baitul Maqdis.
Paham? Sampun. Pada suatu hari ini Abdullah bin Bisir niki pernah napa namine Kanjeng Nabi meletakkan tangannya di atas tangannya Abdullah bin Bisir. Kemudian dongane beliau. Nah, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, ya'ishu hadzal gulam kornan. Sok bocah iki Abdullah bin Bisir niki bakale urip 1 kurun penuh. Maknane 100 tahun. Walhasil barokah doane Kanjeng Nabi beliau niku datang syarahe niku nek gak salah sedo dalam usia 100 tahun. Wakil ada yang mengatakan 96 tahun, ada yang mengatakan 94 tahun. Yang penting memang bener dawuh Kanjeng Nabi napa namine ya'ishu hadzal gulam qarnan. Jadi beliau urip niku 1 kurun penuh, 1 generasi, yakni 100 tahun, 1 abad ya, betul sahabat. Amin. Sampun. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Amin. Khairun nasi niki dawuh Kanjeng Nabi. Khairun nas, amin. Khairun nas yakni sebaik-baiknya manusia, seapi-api wong. Amin. Awake dhewe sebagai orang mukmin ya, umat Kanjeng Nabi ketika mendengar kalimat khairun nas, iki sebaik-baiknya orang mungguhe Kanjeng Nabi. Lek pun mungguhe Kanjeng Nabi mesti otomatis mungguhe Gusti Allah. Normale lek gak normale sebagai orang mukmin awake dhewe niku langsung terpancing. Kayak gimana orang yang sebaik-baiknya orang yang didhawuhi Kanjeng Nabi. Amin. Khairun nas itu kayak gimana? Amin. Akhirnya khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang adalah seseorang yang tala umruhu, sing umure dawa. Tapi wa hasuna amaluhu, tapi juga amalnya itu soleh, amalnya itu apik, amalnya itu bagus. Maknanya apakah harus disyaratkan, Bang? Disyaratkan umure dawa boten. Maknai man tala umruhu wa hasun amal, maknai ay yashtagilu fi tuli hayatihi bi husnil amal. Napa artinya? Ya ini dia itu memaksimalkan selama hidupnya. Umurnya niku pendek ataupun umurnya panjang. Maknanya selama hidupnya. Sepanjang hidup dia niku dimaksimalkan berusaha untuk husnil amal. Beramal niku soleh. Jadi syaratnya gak kudu dawa umur boten. Maknanya mantola umur mani selama sepanjang hidupnya dia menyibukkan diri untuk beramal amal soleh. Paham nggih? Makane teng syaraib dikatakan apa? Wal amalu soleh niku la yanhasiru bil ibadah au bisolati wal zakah. Jadi amal-amal soleh, husnul amal jare napa jare hadis niku enggak hanya tertentu pada salat, wiritan, maca Quran boten. Justru wonten suatu aktivitas lek terus Kanjeng Nabi niku ganjarane ngalang-alai wong sing salat melebihi orang yang setiap malam dia qiyamul lail dan setiap siang dia poso. Sinten niku adalah seseorang sing duweni husnul khuluq, orang yang mempunyai akhlak sing sae. Makanya wonten teng Jeddah niku wonten namine pun sepuh pun sedo sadurunge mungkin 30 tahun. Niku wonten seorang ulama sepuh yang disegani. Niku namine Al Habib Abdul Qadir As-Sekaf. Niku juga duriyai Kanjeng Nabi. Niku wakila teng terjemah teng napa biografi teng kitab niku beliau niku pernah diangkat wali. Diangkat wali bukan kok gara-gara sebab banyak amal ibadah boten. Ibadah biasa, sholat biasa. Maknanya sudah 5 waktu. Tidak ada riyadhah yang khusus untuk menuju ke makom itu enggak ada. Tapi beliau punya kesibukan apa? Ngladeni manungsa. Ngladeni tanggoni, ngewangi tanggoni, dan beliau tidak pernah menghancurkan perasaan orang lain. Paham ya? Jadi beliau sakit menjadi makom, mempunyai makom kayak gitu. Ya tang terjemahnya tang napa tang kitabnya niku memang rutinasi napa aktivitasnya adalah napa namine seneng ngladeni tanggane. Paham ya? Jadi mungkin niku
sesuai dengan hadis Nabi napa namine ada sesuatu yang lek dilakoni ngalang-ngalai ganjarane wong sing bengi qiyamul lail bengi qiyamul lail mulai mari maghrib sampai subuh dan paginya dia selalu puasa, yaitu husnul khuluq. Makanya dicari napa ulama niki teng sarai layan hasiru bil bisolati wa zakati wasil. Jadi ibadah niku enggak cuma monoton di salat, zakat ataupun puasa. Makanya wonten juga diriwayatkan apa suatu sahabat niki senengane wadul teng Kanjeng Nabi. Wadul dia punya kakak tapi kakaknya seneng megawe. Jarang derek apa pengawasan Kanjeng Nabi. Beliau lebih fokus napa namine medamai. Megawe bekerja. Paham ya? Akhirnya diwadulne mbek dulure paham. Ya Rasulullah, fulan niku lho senengane megawe. Jarang derek kalian jenengan, paham ya? Lenggah mbek jenengan, kumpul jenengan jarang, paham ya? Akhirnya agak direndahkan orang yang tadi niku, paham ya? Nabi mendel. Iki jong rene jong paham ya? Sampeyan kudu ngerti, wong sing kerja nggih. Wong sing kasep kerja, kemudian dia niatnya hanya untuk mencukupi dia dan keluarganya. Walam ya'si fihi, dan dia gak pernah maksiat dalam megawe niku. Bahwa keajrun fisabilillah. Ini podo karo untuk ganjarane fisabilillah. Paham ya? Niku untuk mengkritik, untuk mendiamkan komentar orang yang napa namanya. Paham ya? Karena mungkin kerja niku kok kene maksiate juga ibadah. Paham ya? Jadi ibadah itu enggak hanya dalam lingkupan masjid, sajadah, tasbih. Paham ya? Pun. Makanya mantola husnuhu khairun nasi mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Paham niku dawuh Kanjeng Nabi. Paham ya? Gimana kita wong sing kaya dhewe ngeten iki saged menyandang gelar khairun nas, api-apike manungsa. Nah, terusin apa? Ulama kudu punya suatu amalan sing diistiqomahi. Paham ya? Makanya Kanjeng Nabi nanti dawuh napa sing artine ngaten kula supih makna napa nasnya ki supih. Jadi Gusti Allah niku lebih suka dengan amal yang istiqomah. Tapi walaupun sedikit tapi istiqomah. Daripada sing biasane lek enom napa semangat apa jenenge ibadah riyadhah seminggu kemudian kelas ilang. Paham ya? Lebih suka yang istiqomah dan napa sedikit istiqomah lebih bagus daripada akeh tapi gak istiqomah. Paham ya? Niku teng lek gak salah niku riwayat Sayyidina Aisyah niku sing ngoten hadis sing ngoten. Jadi wa in qala walaupun sedikit. Paham ya? Makanya Nabi juga pernah dawuh, ya Abdullah la takun mithlu fulan kana yakumul laili fataraka qiyamul lail. Niku Kanjeng Nabi ketika kumpul sahabat, ya Abdullah maknane sahabat ya. La takun mithlu fulan. Ojo kayak wong kae, paham ya? Ojo kayak wong kae. Paham ya? Kenapa? Karena orang itu dulunya kana yakumul lail. Dulunya dia sregep sembayang qiyamul lail. Kemudian fataraka qiyamul lail. Kemudian dia sekarang gak tahu salat bunyi mana. Maknanya Kanjeng Nabi tidak suka dengan orang yang apa namanya yang gak istiqomah. Makanya bener dari Kanjeng Nabi sing awal apa? Allah niku seneng karo wong sing nglakoni amal saiki tapi